নমস্কার, আমি মৌমিতা কনিষ্ক বুটিक থেকে আজ আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছি। सो नमस्ते, मैं मौमिता कनिष्क बुटीक से और एक नया वीडियो लेके आ गई हूँ। देख रहे हैं ना, तसर पहन के रखा हूँ, तो ये जाएगा पूरा तसर है, लेकिन इसमें थोड़ा घींचा का थोड़ा ब्लेंडिंग है। ये घींचा मतलब थोड़ा थोड़ा आपको घींचा का इसमें वीविंग आएगा। आप लोग 80-20 मिक्स है, इसमें घींचा तसर है ये। लेकिन इसका इसका डिज़ाइन, इसका जो मतलब आपको फीलिंग इतना अच्छा है। ये वाला जो डिज़ाइन है आप लोग देख रहे हैं, प्योर टसर कलर में जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर कोरा टसर कलर है। और ये जो दो साइड में गंगा जमुना बॉर्डर है, रेड और ब्लैक एंड ब्लैक, बहुत सुंदर है। ये छोटा एकदम करवटी किनारी टाइप का छोटा एक ठो बॉर्डर है, आप लोग देख रहे हैं। ऐसे जाएगा पूरा साड़ी, पूरा टेम्पल बॉर्डर में। अंदर में गया है बूटी, बहुत सुंदर। ये टेम्पल टाइप का एक ठो बूटी है। ये थोड़ा सा घींचा का मिक्स्ड है, लेकिन साड़ी बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, विथ सिल्क मार्क है। आप लोग देख रहे हैं, पूरा का पूरा साड़ी ऐसे ही जाएगा। ये जाएगा फुल लुक। ये डोलावेरी स्टाइल का इनका जा रहा है पल्लू, ठीक है। ये डोलावेरी स्टाइल का इनका आंचल जा रहा है, ऐसे जा रहा है पूरा साड़ी, ठीक है। चलिए दिखा दिया। ब्लैक एंड रेड बॉर्डर, गंगा जमुना बॉर्डर, बहुत अच्छा साड़ी है, देखने में भी बहुत अच्छा है, और ये इसका फीलिंग भी है ना, बहुत गुड है। तो इसका प्राइस जाएगा 8700। इसका प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 8700। तो चलिए मैं फास्ट शुरू करती हूँ। एक दो कम रेंज से, दो कम रेंज का 2 पीस ही साड़ी मेरे पास अवेलेबल है। मतलब ये जो दिखा रही हूँ ना, वही 2 ही पीस मेरे पास है। उससे अलावा कोई सिंगल पीस साड़ी में कोई रिस्टॉक ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है रिस्टॉक करने में। तो इसीलिए जब जब मैं दिखाऊंगी उसी टाइम आप लोग बुकिंग कीजिए, तब अच्छा रहेगा। तो पहला दिखा रही हूँ। प्रथमेই আমি দেখাচ্ছি একটা, এটা অফ তসর কালারের ওপরে, এটা একদিকে রেড কালারের বর্ডার আর একদিকে ব্ল্যাক কালারের বর্ডার, ঠিক আছে। এটা রেড কালারের বর্ডার আর আরেকদিকে যাচ্ছে একটা ব্ল্যাক কালারের বর্ডার। ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে একটা শাড়ি, দেখতেই পাচ্ছেন। এটা পিওর টাসারে যাচ্ছে, এটা একদম পিওর টাসারে যাচ্ছে, একদম পিওর টাসার উইথ সিল্ক মার্ক। যেটা ব্লেন্ড ছিল সেটা আমি বলে দিয়েছি, গিচার ব্লেন্ড ছিল। এটা কিন্তু পিওর তসরে যাচ্ছে, অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ি। ইকত বর্ডার, আপনারা ভীষণ পছন্দ করেন এটা। দুদিকে যাচ্ছে গঙ্গা যমুনা বর্ডার, একদিকে ব্ল্যাক বর্ডার একদিকে রেড বর্ডার, পুরো ইকতের উইভিং রয়েছে পুরো দুদিকের বর্ডারে। আর এই যাচ্ছে গোটা শাড়িটা। ये जा रहा है पूरा साड़ी, पूरा ऐसे जाएगा पूरा साड़ी, पूरा काम है। देखिए साड़ी में बहुत ही सुंदर साड़ी है, और ऐसे जाएगा पूरा साड़ी। बहुत सुंदर साड़ी है, ऐसे जाएगा पूरा साड़ी। देखिए पूरा कंप्लीट लुक इसका ऐसे जाएगा, ठीक है। कंप्लीट लुक जाएगा ऐसे, ठीक है। चलिए ऐसे जाएगा कंप्लीट लुक, बहुत बहुत सुंदर है। पूरा साड़ी जाएगा ऐसे, और ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस का बाजू में ऐसे काम आएगा। ब्लाउज পিসের হাতা এরকম কাজ থাকছে, আর এরকম থাকছে তসরের এক কালারের হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। এখানে একটু কটন মিক্স থাকে, যেহেতু ব্লাউজটা তসরে বানালে অনেক সময় ফেসে যাওয়ার চান্স থাকে, তো একটু কটনের মিক্স থাকে, যার জন্য ব্লাউজটা আরামসে বানিয়ে পরা যায়। प्राइस जाच्छे 5600। प्राइस जाच्छे 5600। बहुत ही सुंदर है, रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं। प्राइस जा रहा है 5600। 5600 जा रहा है इसका प्राइस। नेक्स्ट साड़ी में दिखा रही हूँ, उसी का ही कलर, उसी का एक ठो कलर जाएगा। ये चॉकलेट एंड रानी कलर है इसका कलर। दोनों साइड में, एक साइड में जाएगा चॉकलेट कलर और एक साइड में आपको जाएगा रानी कलर का बॉर्डर। एक साइड में चॉकलेट कलर का बॉर्डर है और एक साइड में रानी कलर का बॉर्डर है। बहुत सुंदर कलर है, और आप लोग देखिए कितना सुंदर ये तसर का जो कलर है, प्योर कोरा तसर जो कलर वही है, बहुत सुंदर है। और ये जो रेड कलर अवॉइड करते हैं ना, वो लोग ये कलर पहन सकते हैं, बहुत सुंदर कलर है। ये जो कंट्रास्ट है ना, ये रानी और ये चॉकलेट, ये बहुत सुंदर है। और ये जाएगा पूरा पल्ला पोर्शन ऐसे आएगा, এরকম যাবে হচ্ছে চকলেট কালারের পুরো পাল্লাটা। পুরো ইকতের বর্ডার রয়েছে অল ওভার শাড়িটাতে, পাড়ে এবং আঁচলে পুরো এরকম ভাবে যাচ্ছে শাড়িটা। কমপ্লিট লুকটা এরকম
জাস্ট অসাধারণ দেখতে একটা শাড়ি এবং ভীষণ ভীষণ সুন্দর, খুবই মার্জিত। তসরের তো কোনো বিকল্প নেই এবং আপনারা ভীষণভাবে পছন্দ করেছেন তসরের কালেকশন আমাদের। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে, এবং এভাবেই পাশে থাকবেন, এভাবেই ভালোবাসবেন। এইটা হচ্ছে এইটা যাবে পুরো অল ওভার লুকটা, শাড়ির অল ওভার লুকটা যাবে এটা। প্রাইস যাচ্ছে 5600, সেম আপার টেম্পল বর্ডার পুরোটা এরকম যাচ্ছে ইকতের বর্ডারে। আর এই হলো শাড়ি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস, এটা ब्लाउज पीस, ब्लाउज पीसের हाथाई किंतु ब्लाउज पीस का बाजू में किंतु ऐसे काम जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर साड़ी दिखा दिया, इसका प्राइस जाएगा 5600, इसका भी प्राइस जाएगा 5600। बहुत सुंदर है ये साड़ी भी देखने में। अच्छा नेक्स्ट एक तो बहुत अच्छा साड़ी का मेरे पास आया है, तो मैंने वो सब साड़ी दिखाऊंगी आप लोग का। एक तो नया डिजाइन आया है, इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊं। उसका 3 कलर अभी मेरे पास है, तो 3 कलर अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। 3 कलर है मेरे पास, बहुत बहुत सुंदर है देखने में। और ये एकदम नया डिजाइन है, सभी लोग बहुत पसंद किया है। इसका 3 ही कलर अभी मेरे पास बचा है। 3 पीस साड़ी था, मल्टीपल पीसेस था, अभी कोई साड़ी नहीं बचा है, अभी एक एक पीस करके सब साड़ी बचा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला कलर से। बहुत सुंदर है, पूरा टसर में है, प्योर टसर में जा रहा है ये वाला साड़ी, प्योर टसर में जा रहा है ये साड़ी। बहुत सुंदर एक तो टसर कलर में पूरा एकदम ऐसे जा रहा है साड़ी, प्योर टसर कलर में ऐसे जा रहे साड़ी। ऑरेंज कलर का बॉर्डर है, ब्लैक कलर का बॉर्डर है, दोनों साइड में आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज कलर का बॉर्डर और ब्लैक कलर का बॉर्डर जा रहे हैं ऐसे। पूरा अंदर में जो काम है ना, ये एकदम मतलब आपको वो जो ट्राइबल जो मोटिव होता है ना, वो ट्राइबल मोटिव टाइप का कुछ मोटिव इस पे बनाया गया है। ये पूरा वीविंग का काम है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना पूरा वीविंग का काम है, सूता से बुनाई किया गया है, ऐसे बुनाई का काम है पूरा एकदम अंदर में, ठीक है। पूरा मोटिव जो देख रहे हैं ऐसे बुनाई का काम है। ऑरेंज कलर और ब्लैक कलर का बॉर्डर में ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन ऐसे जाएगा पूरा साड़ी। और इसका पल्ला देखिए कितना सुंदर है, पूरा वीविंग किया गया है और इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊं। ऐसे जाएगा पूरा एकदम ट्राइबल जो मोटिव और डियर है, ये इसमें ट्री है, इसमें ट्राइबल मोटिव पूरा एकदम बनाया गया है, पूरा काम है ऐसे जाएगा वीविंग में। पूरा काम आप लोग देखिए, पूरा वीविंग में ऐसा सूता का काम है पूरा साड़ी में। आंचल में पूरा ऐसे जाएगा पूरा पल्लू, ठीक है, पूरा साड़ी जाएगा ऐसे। और ये आएगा इसका आपका पूरा ऑल ओवर बॉडी में काम, ठीक है। बॉडी में ऐसे जो देख रहे हैं आप लोग ऐसे जाएगा पूरा, मतलब मोटिव पूरा ट्राइबल मोटिव जाएगा ऐसे पूरा। देखिए कितना अच्छा साड़ी है, कितना सुंदर है। और ये जाएगा इसका पल्ला, ठीक है, ये जाएगा इसका पल्ला। बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है, आप लोग पहनिए, इतना सुंदर सुंदर साड़ी है, पहनिए, फोटो दीजिए। और सब देखिए कितना सुंदर साड़ी, मैं खोल ही नहीं रही हूँ, इतना सुंदर साड़ी है। और ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस। ये साड़ी बहुत सुंदर है, ये नया डिजाइन है एकदम, लेकिन पीसेस 4 पीस, 3 पीस या 4 पीस मेरे पास अवेलेबल है, वही मैं दिखाऊंगी। साड़ी का प्राइस जाएगा सेम 8700। ये भी प्योर टसर में है, प्योर टसर में इसका प्राइस जाएगा 8700। प्योर टसर में है, प्राइस जाएगा 8700। ब्यूटीफुल पल्ला, ब्यूटीफुल साड़ी, पूरा ऑल ओवर काम, पूरा बुनाई का काम किया गया है, प्योर टसर है। और ऐसे जाएगा पूरा सिल्क मार्क, आप लोग देख रहे हैं पूरा सिल्क मार्क के साथ आपके पास जाएगा, ऐसे जाएगा पूरा साड़ी। बुनाई किया गया है पूरा एकदम ट्राइबल मोटिव जो है वो पूरा साड़ी में है, ठीक है, ऐसे जाएगा पूरा साड़ी। चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट कलर, बहुत ही सुंदर एक तो नेक्स्ट कलर दिखाते हैं। ये भी बहुत सुंदर कलर है, दोनों साइड में रेड कलर का बॉर्डर है, बहुत सुंदर है, आप लोग देखिए अच्छा लगेगा तो बुकिंग कीजिए। बुकिंग नंबर तो आप लोग जानते हैं, बुकिंग का प्रोसीड्योर भी आप लोग जानते हैं। जो लोग बुकिंग कीजिएगा वो बुक करके व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट दीजिए और आपका पूरा नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब डिटेल्स दे दीजिए। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, अगर साड़ी अवेलेबल है तो मैं कंफर्मेशन दे दूंगी। उसके बाद आपका साड़ी का पेमेंट कर दीजिए। फिर 2-3 डेज में आपको साड़ी कुरियर हो जाएगा बाय DTDC कुरियर।
और आपके पास पहुंच जाएगा टाइम पर, ठीक है, कोई टेंशन मत लीजिए, ऐसे ही पूरा काम चलता रहता है। और मेरा शॉप है दमदम पे 30 बस स्टैंड के अगल बगल में है, तो आप लोग फोन करके आइएगा, यही है डिटेल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ। रेड कलर का 2 साइड में बॉर्डर है, ऐसे देखिए इतना सुंदर साड़ी है, क्या मैं क्या बताऊं। पूरा रेड कलर का 2 साइड में बॉर्डर है और ये जाएगा पल्लू, पूरा एकदम पहले का जो साड़ी आप लोग को दिखा है ना, वही वाला डिजाइन है, ऐसे जाएगा पूरा पल्ला में वीविंग का काम। बहुत खूबसूरत साड़ी है, ऐसे जाएगा पूरा वीविंग में काम, पूरा ऐसे मोटिव जाएगा आपका पूरा साड़ी में। 2 साइड में रेड कलर का बॉर्डर, प्योर टसर में है ये, एकदम 100% प्योर टसर में, और इसका कलर भी कोरा टसर कलर जा रहा है, ठीक है। बहुत सुंदर है, दोनों साइड में रेड कलर का बॉर्डर, ब्यूटीफुल শাড়ি, ऐसे जाएगा শাড়ি। আপনারা পুজোর জন্য নিজেদের কালেকশনগুলো এখন মজুত করে রাখুন, মানে এত সুন্দর সুন্দর কালেকশন সব সময় তো আসে না, এখন দিচ্ছি, এখন মানে জাস্ট মজুত করে রাখুন নিজেদের পুজো কালেকশনে, এগুলো কিন্তু খুব কাজে আসবে। একদম আমাদের দুর্গাপুজোর আইডিয়াল কিছু শাড়ি কিন্তু আমি পরপর দেখিয়ে চলেছি, সো বুক করে ফেলুন। এই যাচ্ছে পুরো শাড়ির লুকটা, অসাধারণ জাস্ট দেখতে শাড়িটা। সেম প্রাইসে যাচ্ছে, ভীষণ রিজনেবল প্রাইস। এই শাড়িটা এত সুন্দর ডিজাইন হয়েছে, পিওর তসরে এইরকম একটা কাজ এত কম প্রাইসে, আমি তো নিজেই অবাক হই, অনেকেও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন যে এই প্রাইসে, তো জাস্ট অসাধারণ। এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, পুরো ব্লাউজ পিস কা ऐसे जाएगा पार्ट, বিউটিফুল ডিজাইন এন্ড বিউটিফুল শাড়ি, ঠিক আছে। চলুন, এই গেল লাল রেড কালারের দুদিকে বর্ডারের শাড়িটা, ঠিক আছে। আমাকে কিন্তু বারবার রিকোয়েস্ট করছি একটু জানবেন যে অ্যাভেলেবেল আছে কিনা, তারপরে পেমেন্ট করবেন, কারণ প্রত্যেকটা শাড়ি আমার কাছে সিঙ্গেল পিস রয়েছে, বেশি পিসেস নেই, প্রত্যেকটা শাড়ি আমার কাছে সিঙ্গেল পিস রয়েছে, সো বুক করতে হবে, বুক কিন্তু করতে হবে। নেক্সট শাড়ি যাচ্ছে একদম হালকা, যেরকম তসরের ওয়েট হয়, একটা তসরের যেরকম ওয়েট হয় সেরকম একটা তসরের ওয়েট এই যাচ্ছে শাড়িটা, একদম 100% গ্যারেন্টি দিয়ে, এবং মানে কি বলবো, মানে ভরসার সঙ্গে আপনাদেরকে বলছি, আমার 5 ইয়ার্সের দোকান, আমি একদম পিওর মেটেরিয়ালে কাজ করি, যখন যেটা দেখাই একদম পিওরে কাজ করার চেষ্টা করি, তো সেই ব্যাপারে আপনারা ভরসা করতে পারেন। সিল্ক মার্ক পাচ্ছেন, এবং জাস্ট যাচাই করে নেবেন, একদম পিওর তসরে কিন্তু যাচ্ছে পুরো শাড়িগুলো, অসাধারণ দেখতে, এবং কালেকশনগুলো সত্যি চমক দেওয়া জাস্ট কালেকশন। এইরকম আরেকটা কালেকশন জাস্ট দেখাচ্ছি, এইটা কিন্তু আপনার যাচ্ছে রেড আর ব্ল্যাক কালারের বর্ডারে, একদিকে যাচ্ছে ব্ল্যাক কালারের বর্ডার, আমি যেরকম পরে আছি একদিকে ব্ল্যাক কালারের বর্ডার, আরেকদিকে যাচ্ছে রেড কালারের বর্ডার। তো এই যাচ্ছে শাড়িটা, পুরোটা এইভাবে যাচ্ছে আঁচলটা, পুরো আঁচলে যাচ্ছে রেড কালারের উইভিং, এগুলো কিন্তু পুরো উইভিং এ কাজ হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন, পুরো এইভাবে একদম সুতো ঘুরিয়ে জাস্ট পুরো এইভাবে কিন্তু কাজ হয়েছে, পুরো মোটিভ যাচ্ছে এইভাবে, মোটিভ এইভাবে ট্রাইবাল যে মোটিভটা আগের বার দেখিয়েছিলাম সেই মোটিভটাই কিন্তু পুরো যাচ্ছে শাড়িতে, এরকম ভাবে পুরো কন্টিনিউ হয়েছে পুরো শাড়িটা, জাস্ট অসাধারণ একটা লুক। এটা রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের বর্ডার, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের বর্ডারে পুরো কমপ্লিট লুকটা কিন্তু শাড়ির যাবে এরকম, ঠিক আছে, পুরো কমপ্লিট লুকটা কিন্তু শাড়ির যাবে এরকম, অসাধারণ অসাধারণ, জাস্ট এইভাবে গেল শাড়ির পুরো কমপ্লিট লুকটা, ঠিক আছে। চলুন, এইটা হচ্ছে আঁচল, পুরো শাড়িতে একদিকে ব্ল্যাক বর্ডার একদিকে রেড বর্ডার, এটা কিন্তু যাচ্ছে আঁচল, আর এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, ব্লাউজ পিসটায় কিন্তু পুরোটা রেড কালারের যাচ্ছে, আর এখানে জারি বর্ডার রয়েছে, যেহেতু পুরো শাড়িটাতেই জারি বর্ডার রয়েছে সেটাই কিন্তু কন্টিনিউ হয়েছে পুরো ব্লাউজ পিসটাতে, ঠিক আছে, জারি বর্ডারটা, প্লাস এই শাড়িটা যেটা স্পেশালিটি, জারি বর্ডার, টেম্পল পার প্লাস ট্রাইবাল মোটিভটা কিন্তু যাচ্ছে, অসাধারণ একটা শাড়ি, এবং জাস্ট মানে এগুলো পরতে হবে, এগুলো জাস্ট পরতে হবে। প্রাইস যাচ্ছে সেম 8700 প্রাইস, 8700 প্রাইস। নেক্সট শাড়ি দেখাচ্ছি, আমি কিন্তু ইচ্ছা করেই পুজো কালেকশন বা সবাই আমাদের যত আমরা মানে নন বেঙ্গলিরাও এখন দেখি, মানে আমার অনেক বন্ধুরা রয়েছেন, অনেক কাস্টমাররা রয়েছেন যারা এই ধরনের কালেকশন, এই রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশন বা এই ধরনের কালেকশন ভীষণভাবে পছন্দ করছেন, তো জাস্ট এইভাবেই আমি যার জন্য কালেকশনগুলো
এক জায়গায় করেছি, করে আপনাদেরকে আপনাদের ভালো লাগে যাতে সেটার জন্য এভাবে প্রেজেন্ট করবার চেষ্টা করছি। এবং প্রত্যেকটা পুজো কালেকশন জাস্ট এই কালেকশনগুলো জমিয়ে রাখুন, পুজোর সময় বিশাল বিশাল কাজে আসবে, ঠিক আছে? মানে অসাধারণ, জাস্ট প্রত্যেকটা পিস বলতে পারি অসাধারণ। নেক্সট হচ্ছে একটা কালেকশন যাবে, সেটা হচ্ছে দুদিকেই রেড কালারের বর্ডার এবং কোড়া কালারের যাচ্ছে। যারা একটু ট্র্যাডিশনাল শাড়ি পরতে ভালোবাসেন, একটু ট্র্যাডিশনাল সাজতে ভালোবাসেন, পুরো এরকম টেম্পেল করাত কাজ বর্ডারে পুরোটা এরকম যাবে শাড়িটা। এই যাচ্ছে জাস্ট পুরো এরকম বডিতে এরকম ভাবে, পুরো এরকম ভাবে যাচ্ছে বুটা। আর আঁচলটা জাস্ট দেখুন, আঁচলটা জাস্ট দেখুন, পুরো একদম মোটিভ, পুরো ফিগার দিয়ে পুরো এটাকে ফিনিশ করা রয়েছে। পুরো এরকম ভাবে একদম ট্রাইবাল ফিগার মোটিভ দিয়ে এটাকে কিন্তু ফিনিশ করা রয়েছে। পুরো আঁচলটা জুড়ে এরকম কাজ যাবে, জাস্ট অসাধারণ দেখতে পুরো ফুল লুকটা। এটা তসরের ওপরে যাচ্ছে, এটাও পিওর তসরে যাচ্ছে। এক মিনিট, এটাও মেবি হালকা ঘিচা তসর, এটাও হালকা ঘিচা তসর। এটাও পিওর মানে ঘিচা একটু মিক্সড আছে, তসরের সঙ্গে একটু হালকা ঘিচার ব্লেন্ডিং আছে, খুব সামান্য। সেটা শাড়িগুলো পরলে বেশ ভালোই লাগে, মানে একদম মোটা যে ঘিচার কোয়ালিটি সেরকম না, জাস্ট এই রকম যাচ্ছে পুরো কোয়ালিটিটা, এইরকম যাচ্ছে, মানে হালকা একটু ঘিচার জাস্ট এটার সঙ্গে ব্লেন্ডিং আছে, তো ঘিচা তসরে যাচ্ছে। প্রাইস কিন্তু যাচ্ছে, প্রাইস যাবে, সরি আমি বোধহয় ভুল করেছি, এটার প্রাইস যাবে 8200। আমার শাড়িটাও তাই যাবে 8200, 87 নয়। যেগুলো ঘিচার উইভিং রয়েছে সঙ্গে সেটার প্রাইস যাবে 8200, 8200 যাবে এটারও প্রাইস, ঠিক আছে? 8200 যাবে এটারও প্রাইস। তাহলে দুটো শাড়ি আমি 8200 দেখালাম, যেটা এক নম্বর আমি পরে আছি, আর যেটা এই একটা শাড়ি দুদিকে রেড বর্ডার, এটারও প্রাইস যাচ্ছে 8200। অসাধারণ, এই কালেকশনের কোনো বিকল্প হবে না, এটা নিয়ে কোনো কথা হবে না। 8200 উইথ সিল্ক মার্ক প্রত্যেকটাই পাচ্ছেন। তার কারণ একটাই, সেটা ওদের ব্লেন্ডিংটা এতটাই সামান্য থাকে ঘিচার, তসরের ভাগটাই সব থেকে বেশি থাকে, তো সেখানে কিন্তু জাস্ট তসরের এরকম সিম্বলটা দেওয়া যায়, মানে এতটাই জাস্ট আপনি হাতে নিলে বুঝবেন না। কিন্তু আমি যেহেতু পিওর মেটেরিয়ালেই কাজ করি, ঘিচাও খুব ভালো মেটেরিয়াল, কিন্তু অনেকেই তসর বা ঘিচা এটা একটু বুঝতে অসুবিধা হয়, আমি জায়গাটা জাস্ট ক্লিয়ার করে দিলাম যে এই দুটো শাড়িতে, যেই শাড়িটা আমি পরে আছি এবং এই শাড়িটাতে, এই শাড়িটা এবং এই শাড়িটাতে, এই দুটোতে একটু ঘিচার মিশ্রণ রয়েছে, খুব সামান্য, সেটা একদমই কিন্তু বেশি নয়, খুব সামান্য মিশ্রণ রয়েছে। প্রাইস যাচ্ছে 8200, প্রাইস যাচ্ছে 8200। নেক্সট একটা পিস তসর দেখাবো, একটা পিস পিওর তসর দেখাবো, এটারও একটা পিস রয়েছে। আজকে কিন্তু আমার কাছে যা কালেকশন ছিল তসরের আমি সব এই সপ্তাহে কিন্তু দেখিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? যা কালেকশন আমার কাছে ছিল তসরের আমি কিন্তু আজকে দেখিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? তো এটা পিওর তসরে যাচ্ছে, এটা যেটা যাচ্ছে সেটা পিওর তসরে যাচ্ছে। এটা একদিকে রেড বর্ডার, একদিকে ব্ল্যাক বর্ডার। শাড়িগুলো মোটামুটি সেম, একটু এদিক ওদিক রয়েছে, একটু ভালো করে দেখে ভিডিওটা স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করবেন, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না বুঝতে। এটা পিওর তসরে যাচ্ছে, দোলাবেদির কাজ রয়েছে আঁচলে, পিওর তসরে যাচ্ছে, জাস্ট অসাধারণ দেখতে, পিওর তসরে যাচ্ছে। এরকম একটা জাস্ট জিওমেট্রি মোটিভ প্যাটার্ন জাস্ট এখানে রয়েছে, পুরোটা সুতোর কাজ, সবগুলো শাড়ি উইভিং, সব শাড়ি সেম, জাস্ট অসাধারণ পিওর তসর, পুরো এই যাচ্ছে কোয়ালিটি। আমি সব কিছু ডিটেলিংয়ে দেখিয়ে দিলাম, পুরো এইভাবে যাচ্ছে শাড়িটা। এটা ব্ল্যাক কালারের একটা বর্ডার, আমার নিজেরই এই শাড়িটা ভীষণ ভালো লাগছে, মানে আমি শাড়িটা দেখাচ্ছি, শাড়িটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল। এটা যাচ্ছে আপনার আঁচলটা, এটা দোলাবেদি একটা ডিজাইনে যাচ্ছে, পুরো আঁচলটা এইভাবে, আর এই যাচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড পাড়ে, পুরো ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড পাড়ে যাচ্ছে কিন্তু এই শাড়িটা, ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড পাড়ে যাচ্ছে এই শাড়িটা, জাস্ট অসাধারণ, অসাধারণ। এবং এটাও পিওর তসরে যাচ্ছে, একদম 100% পিওর তসর, এটায় কোনো মিক্স নেই। প্রাইস যাচ্ছে সেম 8700। আমাদের রেঞ্জটা 8700, মানে এই রেঞ্জটাতে এই ধরনের শাড়িগুলো পাওয়া সত্যি খুব ডিফিকাল্ট, কারণ যে হারে দাম বাড়ছে তসর বা সিল্কের, তাতে এই রকম কালেকশন এখন পাচ্ছেন, এরপরে কিন্তু এগুলোর দাম খুব বাড়বে, এটা কথা দিতে পারি। জুলাই আগস্ট মাস পড়লে তো কোনো কথাই নেই, এই শাড়িগুলোই জাস্ট অনেক অনেক প্রাইসে কিন্তু সেল হবে। অসাধারণ দেখতে 8700, চোখ বন্ধ করে নিয়ে একদম জাস্ট রেখে দিন পুজো
কালেকশন হিসাবে। অসাধারণ দেখতে একটা শাড়ি, পিওর তসর উইথ সিল্ক মার্ক। জাস্ট এইভাবে পুরোটা টেম্পল বর্ডার, একদিকে ব্ল্যাক আর একদিকে রেড বর্ডারে দেখালাম। এইটা হচ্ছে সিল্ক মার্ক। পুরো আঁচলটা যাচ্ছে এইরকম ভাবে, ইয়ে যা रहा है पूरा पल्लू, ऐसे जा रहा है साड़ी का फुल लुक, पूरा ऐसे जाएगा एकदम साड़ी। ठीक है, प्राइस जा रहा है कितना इसका 8700, 8700 जा रहा है प्राइस। ठीक है, बहुत ही सुंदर साड़ी है। और दो साड़ी है विदर्भा तसर। मैं दो साड़ी विदर्भा तसर का कलर है वो दो साड़ी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, विदर्भा तसर का दो ही कलर बचा है। ये पहले वीडियो का है, आप लोग देख चुका है इसका, पहले भी आप लोग देख चुका है। इसका दो ही পিস अवेलेबल है। इसका मैं এটার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা আগের ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন। এটার দুটো কালারই রয়েছে, একদিকে পিঙ্কের সঙ্গে ব্লু কম্বিনেশন, আর এইটা যাচ্ছে আঁচল পুরো এরকম ভাবে কারভাটি কিনারি, পুরো এরকম যাচ্ছে হচ্ছে লুকটা। আর বিদর্ভা তসরের তো জাস্ট কোয়ালিটি অসাধারণ হয়, তো কিছু বলার নেই। ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে তসরটা, এবং এর কোয়ালিটিও সত্যি খুবই ভালো। প্রত্যেকটা তসরের কোয়ালিটি যতগুলো আপনাদের দেখিয়েছি ভীষণ ভালো হবে কোয়ালিটি। ঠিক আছে, এটা যাচ্ছে হচ্ছে একটা ব্লু এর সঙ্গে পিঙ্ক। এটার প্রাইস যাচ্ছে বিদর্ভা তসরের 7500, 7500 যাচ্ছে প্রাইস। এই একটা কালার 7500, এই একটা কালার। আর নেক্সট একটা কালার আমি দেখাবো, এটাই আমার আজকে ভিডিওর লাস্ট শাড়ি। এটা যাচ্ছে হচ্ছে দুদিকে পিঙ্ক বর্ডার। এই শাড়িটা একজন বুক করে রেখেছিল, বাট তার পেমেন্টের প্রবলেমের জন্য সে শাড়িটা নিতে পারিনি, পরে ক্যান্সেল হয়েছে। অসাধারণ দেখতে একটা শাড়ি, মানে এই কালারটা বাজবে এটাই আমি ভাবতে পারি না। অসাধারণ সুন্দর দেখতে একটা কালার, খুবই সুন্দর দেখতে। এরকম একটা দুদিকে পিঙ্ক কালারের বর্ডার যাচ্ছে, পুরোটা এই জাস্ট যাচ্ছে বিদর্ভা তসর, পুরো এইভাবে যাচ্ছে শাড়িটা। বিউটিফুল একটা শাড়ি, পুরো কারভাটি কিনারি যাচ্ছে, পুরো শাড়ির এরকম ইয়েতে আপনার বর্ডারটা, আর এরকম যাচ্ছে আরেকটা পার্টটা। ঠিক আছে, পুরো কমপ্লিট লুক এই যাচ্ছে শাড়িটার। ভীষণ সুন্দর দেখতে, কালার নিয়ে কিছু বলার নেই। পিওর তসরে জাস্ট কালার নিয়ে কিছু বলার নেই। এই গেল হচ্ছে শাড়ির ফুল লুক। प्राइस किंतु जाच्छे ओनली एंड ओनली 7500। ये जा रहा है विदर्भा तसर 7500। जस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऐसे जा रहा है पल्ला, और ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस। बहुत खूब सुंदर साड़ी है। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करती हूँ, और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इतना सपोर्ट आप लोग करते हैं, इतना रिस्पॉन्स करते हैं, और ऐसे जुड़े रहिए हम लोग के साथ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊंगी, तब तक সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং আমাদের সঙ্গে থাকুন। নমস্কার।